الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا اللهم صل على وعلى آل سيدنا নবী গো আপনার ভালোবাসায় আল্লাহর দিদার পাওয়া যায় নবী গো আপনার ভালোবাসায় আল্লাহর ওলি হওয়া যায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل سيدنا عرشের নিচে সজদায় পড়ে কাঁদবেন নবী যারে যার মাফ করে দাও ও গো আল্লাহ উম্মত আমার গুনাহগার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل صلي على مولانا ডাইনে মাটি বায়ে মাটি উপরে মাটির ঢাকনা 3.5 হাত মাটি হবে আমার আপনার ঠিকানা আল্লাহুম্মা وعلى آل سيدنا صلاة يا رسول الله عليكم بڑی نازم کے خشتم امت گنہگارم ولیکن خوش نصیبم صلاة یا علیکم آقا میرے مولا دکھا دو صلاة یا رسول اللہ سلام یا خبر لو یا رسول اللہ خبر لو میرے آقا میرے مولا خبر لو صلاة یا سلام یا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے
سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے پالا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ شکل پڑھون الحمدللہ